यार कितना बोर हो रहा है आज। काम पर भी नहीं गया आज मैं। वैसे आज की तारीख क्या है? अरे यार आज तो মা দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ। ঢাকের পিঠে পড়লো কাঠি পুজো হোক জমজমাটি। हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ अपने शहर की देवियों का आगमन सोहला देखने के लिए और इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैंने कुछ ड्रोन शॉट लिए। अब ये मत पूछना कि आपने ड्रोन शॉट कैसे लिए, कहाँ से लिए, ये अंदर की बात है क्योंकि हमें जुगाड़ करके कुछ ना कुछ हम एडजस्ट कर ही लेते हैं। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि हम जा रहे हैं अपने मलकापुर के देवियों का आगमन सोहला देखने के लिए। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, मैं जब मैं शूट कर रहा था तो मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से मैं अपना साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो हो सके तो मैं बस आपको वीडियो दिखाऊंगा और मजा तो बहुत एकदम फुल पैसा वसूल मजा देने वाला हूँ। तो जाओ जल्दी से जाओ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को। দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ। तो अभी फिलहाल पहुंचे हम हनुमान चौक में। देख सकते हो कितना बेहतरीन सा माहौल चल रहा है अभी। পিঠে পড়লো কাঠি পুজো হোক জমজমাটি। নতুন সাজে সেজেছে আকাশ। সাজানো বরণডালা আকাশে মেঘের বেলা চলছে ধনু জিনাত। আসলার ঘন্টা বাজে এলো না নতুন সাজে আকাশে পূজার বন্ধন। লাগলো দোলা কাশের বনে হিমেল শরৎ টানে। লাগলো দোলা কাশের বনে হিমেল শরৎ টানে। ষষ্ঠী চাওয়া পাওয়া আড্ডা সপ্তমীটা সেলফিতে সেজেছে আজ। অষ্টমী অঞ্জলি আর নবমী জমজমকি।
ভালোবাসার আলিঙ্গনে বিজয়ের বিসর্জনে আসছে বছর আবার হবে এক সুরে সুর মিলিয়ে ও ভালোবাসার আলিঙ্গনে বিজয়ের বিসর্জনে ও আসছে বছর আবার হবে এক সুরে সুর মিলিয়ে বছর বছর এভাবে থেকো না এ প্রাণে ভাসিয়ে দুঃখ সবাই সিঁদুরে সোহাগে দশমী ঢাকে দাও। अरे पगली तब खो जाता हूँ महादेव की मर्जी। ভালোবাসার আলিঙ্গনে বিজয়ের বিসর্জনে আসছে বছর আবার হবে এক সুরে সুর মিলিয়ে ও ভালোবাসার আলিঙ্গনে বিজয়ের বিসর্জনে ও আসছে বছর আবার হবে এক সুরে সুর মিলিয়ে